Hello guys, good afternoon. ये राती कारणे खासी मांखो बजारों पा 2 केजी किनी आनिलु और मांखो नाखा कारणे 6 जन व्यक्ति कारणे माছ किनी आनिलु इतिया बनाबा कारणे रेडी आरो खासी मांखो और लगते माछ खासी मांखो तु पियाज जलकिया सब मसला एवरीथिंग बस्तु केसा मिठातेल कटाई फिस कई हानि ललु कटाई मांखो तु बनाबा कारणे रेडी आरो हानि पेलाय माछखौ फ्राय কৰি আছো মাছটো ফ্ৰাই কৰি লওঁ আগতে ইয়া জলকীয়া আৰু পিয়াজটো ভাজি লৈছো আগতে আকৌ এই ৰংগুৰাও দিলো বিলাহীটো ভাজি লওঁ আগতে মাছ বনাবৰ কাৰণে তো বিলাহী আলু লগত ৰেচিপি বনালো মাছটো এই হৈছে বনোৱা মাছটো ফ্ৰাই কলিয়াৰ বনোৱা মাছ जिगिदा मांखो नाखाय हेतु कारणे माछ হৈ গল এটা মাংসটো দিলো আৰু মাংসটো ভাজি লওঁ আগতে খাচী মাংসটো পুৰা ফ্ৰাই কৰি আছো আলু দিছো ভাজাটো হল এতিয়া পানী দিছো মাংস বনোৱা হৈছে আলু আৰু খাচী মাংস ৰেচিপি ধুনীয়াকৈ বনাইছো খাচী মাংস এই হৈছে আৰু নুমাও আৰু মাংস